Si Jaden, last na mga Capistrano 2 points. wala. Sedol. Dali. Sedol. Binigay kay Sarmiento. Muna. Sarmiento pa rin. Binigay kay Magsasama. Rahel. Paso Sarmiento again. Ang gawin nagalit. 5 to shoot. Ay, itay na naman B1. Tara. Montero. Ano, Los Tortos. 2 points. Meron ako Los Tortos. Makikipaglaban na lang ako sa ano mo. Tatag ko. Di. Tapos tapos. Wala na. Ay, Buwan nyo. kaya ako ano, lost no may hotspot. Bigay. Ilan bigay? Alam mo yung paglalabanan? Bato. Sarmiento. Server niya. Sedol. Ako, just block mo ako. Hindi, meron ako. Naka-live pa nga ako eh. Mosturo el Kikamet, di ba? Padua. Wala na. Buwan nyo Capistrano 2 points. Ay, lasahur kombinasyon chip. Lasahur kombinasyon. Sedol. Sedol. Binigay kay Oliva. Wala. Padua 2 points. Galing, may future yan. Ito, bigyan niya. Ay, ako sa iya. Sarmiento. Wala na kuha ni Padua again. Padua. Padua. Pass 2. Montero. Wala na kuha ni Capistrano 2 points. Manis kay... Uy, kapul. Oh! Bagal ba ka? Ano yan? Wala na kuha nino. Kanina. Padua. Padua. Paso Capistrano again. Foul counted. Aman ko. Uy, tatuyan. Totoong tatuyan niya. Uy, tatuyan. Lagkit na. Wow. Sedol. Pass 2. Sarmiento. Binigay kay Dakel. Magsasapakan. 3 points. Padua. Pass to Montero. 2 points. Baby Peroncino Lemon Kelo. Oliva. Ah, hawak Binigay kay kamay. Dakel. Hindi mo gets yung ganyan. Dakel. Pass to Sedol. 10 to shoot. Binigay kay Dakel again. Torte ko ni Dragon Proteinin. Hindi, pasok ko eh. Sige. High score! Nakuha nino Rodriguez. Pass to Liabe. Labe. Sino? Yours number Bang, ganda ng pagkapulap. 2 points. Long na lang daw, long 2. Grabe, ganda nun ah. Ano, swabe yun. Pero mas maganda pa din ang jowa ko. Padua. Binigay kay Sir Khaled. Pass 2. Nakuha nino. Paano ka ba yung gets yan? Wala na kuha ni Capistrano again. Foul counted. Grabe, lupit. Roy, o kanina ka pa. Paan tayo? Sabi, may panot ka dito, Buyo. Liabe, paso. Kapantong, paso Liabe again. Liabe. Tinira. Wala na kuha nino. Capistrano. Padua. Paso Norio. Aray mo.
Padua. Bigay kay. Nakatawa ng Juan Iliade. Paso kapagtong. Paso. Nakuha niya na Larissa. Nakuha ni kapagtong. Paso. Kasama na yung buligang? Wala lang na Juan Iliade. Ngayon dito. Sunday nga. Ah, baka next sila dito. Norio. Norio paso 3. 2 points. Sandali ka lang. Rodriguez. Wala na Juan na Padua. Padua. Rodriguez, bigay kay. Ay, lalaro ako. Lalaro ako pa. Lalaro daw siya. Sir Khaled. Laro ko ba? Oh. Doon ka, di ba? Doon ka naka-line up? Oo. Ba't tayo maglaro doon? Pa ako naglalaro dun. Isang beses? Laro ka tayo. Oo. Laro ako. Liabe paso sa Sarmiento. Wala pa rin nakuha ni Dries. Bagay. Khaled. Salita. Bigay kay Norio. Norio. Paso Dries. Paso Norio. Wala nakuha niya na Rodriguez. Paso kapagtong. 2 points. Kapagtong. Paso, Liabe. 2 points. Nakita pa mukha mo, Chi. Ah, ganun ko. Tinignan ko yung ano eh. Mitan po. Patay. Binete, no? Hindi na papagod. Ito yung short si ano. Ito na pas. Sedol. Gulog. Binigay niya babes. Sedol. Bigay kay Kapagtong. Nalasin niyo si Dela Wala Paz. nakuha niya foul. Wala si Dela Paz. Sedol. Sa kanila nga class. Gusto mo makita? Lalaki kasi free. Kapagtong for 3. 3 more. Best player yan. Talo yan, talo. Sino ba labang? Capistrano. Sino ba labang dito? Capistrano. Binigay kay Montero. Montero. Erta. 92. Nagawa na kuha niya. Tas. Yung si JK yun. Saan? Ah, wala na. Ayun. Ayun na siya, si Marco. Si Mark. Third game, tanga. Alis ako, tanga. Sana lang, tamad ka Two shoot talaga. na kuha niya. Patay. Hoy, tunda. Ki, ulan ki. Capistrano. Hindi ka mag-aral, Ibang ba? Oliva. Oliva pass 2. Oy. Number 40. Signeto. Kapagtong pass 2. Sedol. Sedol fire for 3. No good. Give out 4. Kinakuha. Pagkakapas si Sedol. Sanchez drop pass 2. Pagkakapas si Oliva free. Ulag nga doon. No good. Give out 5. Kinakuha. Kapagtong. 1-8. Nakuha ko 6-7 eh. Ako din. Brain rock. Michael Logio. Rainbow. Isan. Rodriguez. Perang ko. Perang ko. Rodriguez. Give me the ball. Ay, kaplan. Rodriguez. Sanchez. Nakuha ni. Sir Caro. Montego. Montego 2v2 situation. Pull up. 2 points for Brain Montego. not yun, G. Last 30 seconds. 6-7. Rainbow. Last 25 seconds. Naka-ano pa. Nakabaliktad. No. Last 20 seconds. 600k. Last 15 seconds. Dalawa yung ano ko eh. Last 10 seconds. Wala ka parang ba din? Baliwa ka. Last 5 seconds.
Ay, siguro ito. Last is good.